नूरी पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में तकमील कुरान का शानदार और रूहानी प्रोग्राम स्कूल कैंपस में बेहद खुशनुमा माहौल में मुनक्किद किया गया। स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से यह प्रोग्राम अमल में लाया गया, जिसमें साल 2025 से 26 के दौरान हासिल की गई कुरानी तालीम की कामयाबियों को पेश किया गया। इस साल नूरी पब्लिक स्कूल में कई बच्चों ने तजवीद के साथ कुरान शरीफ मुकम्मल करने की सादत हासिल की। कुल 62 स्टूडेंट्स ने कुरान शरीफ मुकम्मल किया, वहीं 8 स्टूडेंट्स ने अम्मा पारा यानी 30वां पारा हिफ्ज मुकम्मल किया और इस साल 90 स्टूडेंट्स ने कुरान शरीफ का आगाज़ किया। प्रोग्राम में मौजूद मेहमान खुसूसी ने अपनी मोटिवेशनल स्पीच के जरिए बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम में आगे बढ़ने के लिए हौसला अफजाई की। स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और टीचर्स हमेशा स्टूडेंट्स को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी एक्टिव रहने के लिए एनकरेज करते हैं, ताकि बच्चे बेहतर इंसान और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। नूरी पब्लिक स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जहां वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ, फ्रेंडली और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब, साथ ही अरबी तालीम पर खास फोकस किया जाता है। यह स्कूल नर्सरी से 10th स्टैंडर्ड तक तालीम फराहम करता है। एकेडमिक ईयर 2026 से 27 के लिए नर्सरी से 10th स्टैंडर्ड तक एडमिशन ओपन है। ये नूरी पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम गुलबर्गा रिंग रोड पर पीर बंगाली दरगाह के करीब मौजूद है। नूरी पब्लिक स्कूल है जहां दीनी और दुनियावी तालीम के साथ बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद रखी जाती है। जहां पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र होता है, ऐसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा लाख जमाना मगर कुरान ना बदला जाएगा। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान। तेरा मेरा सबका जो माबूद है, उसने ही बख्शे हमको मुस्तफा, उसने ही बख्शे हमको मुस्तफा, वो न हो तो जिंदगी बेसूद है। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। यह किताब अरबी जुबान में है। कुरान मजीद आसमानी किताबों में से आखिरी किताब है जो अल्लाह का के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। कुरान दिलों का सुकून है, दिल का चैन है। कुरान का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। कुरान वो अजीम किताब है जिस पर अमल करना हर मुसलमान पर हक है। कुरान पढ़ने से दिल का रंज छूटता है। ये भी देखा जाता कि तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सिर्फ ख़त्म कराना ये असल नहीं है, बल्कि तजवीद से पढ़ने आना ये अहम है। और इसे जानने समझने के लिए कि कितने बच्चे तजवीद से कुरान पढ़ते हैं, करीब 2 साल से जो एग्ज़ाम लेने आते, सालाना एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं, स्कूल के मुअल्लिम या मुअल्लिमात नहीं बल्कि बाहर से मुम्तहिन को लाया जाता है और लाने के बाद उनसे इम्तिहान लेने को कहा जाता है, ताकि वो वैसा ही इम्तिहान ले, नंबर ले और नतीजा पेश करे, बताए, निशानदेही करे कि किस बच्चे के अंदर कितनी कमी है, किसकी तजवीज़ सही है, किसकी तजवीज़ सही नहीं है। तो ये भी कोशिश है कि सिर्फ बताना नहीं कि तकमील कुरान नहीं, तवज्जो इस पर है कि तकमील कुरान के साथ साथ तजवीद के साथ पढ़ना कुरान मजीद है, मखारिज के साथ पढ़ना कुरान मजीद। आप सबसे भी गुजारिश है, जिन तलबा तालिबात ने कुरान मजीद का नाज़रा मुकम्मल किया, अब ऐसा न हो कि बस आगे पढ़ना छोड़ दे, और तलबा तालिबात के जो सरपरस्त है उनकी पूरी तवज्जो रहना और उनकी नज़र रहना अपने बच्चों पर, कम से कम रोज़ाना 1 सफ़ा कुरान मजीद की तिलावत करना। ऐसे माँ बाप खुश नसीब है कि जो मरने से पहले पहले अपने बच्चों को कुरान मजीद तिलावत करने का और कुरान मजीद पढ़ने का तरीका बता के जाते हैं। वरना कई तो ऐसे हैं कि जब जाते हैं दुनिया से तो फिर उनकी कब्र के ऊपर फातिहा पढ़ने वाला कोई मिलता नहीं है, न उनकी औलाद को कोई सूरा याद है, कोई आयत याद है, न सही से उन्हें दुआ करने के लिए आता और न सही से अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगने के लिए आता। आप बड़े खुश नसीब है
کہ الحمدللہ قرآن مجید کا ناظرہ آپ کے طلبہ آپ کے بچے نے مکمل کیا، اور صدقہ جاریہ کے طور پر جب آپ دنیا سے جائیں گے بھی یہ بچے جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ نوری پبلک اسکول میں آج تکمیل قرآن مجید کا پروگرام اہتمام کیا گیا تھا۔ اس پروگرام میں 70 سے زائد طلباء و طالبات نے قرآن مجید تکمیل کی ہے۔ اس میں 8 لڑکیوں نے اماں پارہ یعنی 30واں پارہ زبانی یاد کیا ہے۔ میں مینجمنٹ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی اپنے نصاب میں شامل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے دین کی تعلیم کی طرف رغبت دلائیں گے تو وہ بڑے ہو کر اسلام پر ثابت قدم رہیں گے۔ میں تمام ٹرسٹیان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بچوں کو دین کی دنیا کی اعلیٰ تعلیم اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ آج بتاریخ 14 فروری 2026 کو نوری پبلک اسکول نورانی محلہ میں آنے کا موقع ملا۔ یہاں کے مینجمنٹ کی طرف سے مجھ ناچیز کو مدعو کیا گیا۔ میں اس پر سب سے پہلے مینجمنٹ کمیٹی آف نوری پبلک اسکول کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہاں پر آج الحمدللہ 62 طلباء و طالبات نے قرآن کریم فرقان حمید کو ناظرہ مکمل کیا، اور اسی کے ساتھ 8 بچوں نے اماں پارہ، جیسا کہ صاحب قبلہ نے کہا کہ اماں پارہ 30واں پارہ انہوں نے حفظ مکمل کیا۔ الحمدللہ یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ آج ہر جگہ ہم جانے کا موقع ہوتا ہے تو ماڈرن ایجوکیشن کی بات ہوتی ہے، ماڈرن زمانے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں پر بالکل ایک الگ چیز ہمیں نظر آئی، وہ یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کے ساتھ انہوں نے دینی ایجوکیشن کو بھی یہاں پر رکھا ہے۔ یعنی کہ نوری پبلک اسکول میں اگر آپ کے بچے ایڈمیشن لیتے ہیں یا آپ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کراتے ہیں تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کے بچے جہاں پر دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے وہیں پر الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے بچے دینی تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ ہوں گے۔ تو میں مینجمنٹ آف نوری پبلک اسکول کے تمام مینجمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کو بھی مبارکباد کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محنت سے اور اساتذہ کرام کی نگرانی میں اساتذہ کرام کی محنت سے انہوں نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا، پھر اماں پارے کو انہوں نے مکمل کیا۔ تو میں تمام بچوں کو بھی مبارکباد پیش کروں گا، اساتذہ کرام کو، ٹیچر کو بھی، اور خصوصاً میں بچوں کے ماں باپ کو بھی میں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بھی اس کام میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ماں باپ گھر میں محنت کرتے ہیں، اسکول میں ٹیچرز محنت کرتے ہیں تو بچے بڑے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔